салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар наҳори имрӯзаи мо якчанд намуд танҳо каролаҳои беҳтарине мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар амҷосои мошин футо аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дубайка, кондитсионер, яхча, печка кор мекунад. мотор 100%, ходовой 100%, кузов 100%, баллоно 80%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 68 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 444 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 12 68 64. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2012, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш автомат, дар амҷосои мошин футо аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиҳои на панава ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 92 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 600 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 55 71 76. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар амҷосои мошин футо аст. европас рошно фурӯхта мешавад. масъала антифриз на валиш кардагӣ, вагон омадагӣ, як дастгаштагӣ, кондитсионер, печка кор мекунад. тонировка 11 моҳ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 66 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 431 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 52 53 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2009, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат, дар амҷосои мошин футо аст. мошин тозаи задагӣ надорад. умуман мотор коробка без проблем, кондитсионер кор мекунад. 4 баллон нав, ходовой 1000%. харидори ҳақиқӣ бошед занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 84 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 548 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 501 66 66 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар амҷосои мошин футо аст. мошин зури зур аст, состояниш беҳтарин аст, ягон кор надорад. навфромадагии айвагон бо муомила дорад. савдо фақат дар пеши мошин мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 77 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 502 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 27 72 72. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2009, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш автомат, дар амҷосои мошин футо аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задни камера, два баллонош нав, печка, кондитсионер 100%, яксола документ дорад. савдо фақат дар пеши мошин мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 72 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 470 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 05 55 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат, дар амҷосои мошин футо аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷати мошин яксола, тонировка яксола, 4 баллон нав, ходовой тӯбча, мешини фақат ҳай мекунӣ, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 489 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 99 93 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا میباشد که سالی برای 2006 ابی موتور 1.8 سوزش ورش بنزین коробка پیدایش اتومات در امجوسای ماشین است. فورا ماشین را میفروشم. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. یاپونیا لوکسل 4WD ابی موتور 1.8 بنزین نمرش پدرکا قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 78000 سومانی. با روبل حاضر گردانیم 509000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 16 74 73. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 9 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا میباشد که سالی برای 2009 ابی موتور 1.6 سوزش ورش بنزین коробка پیدایش اتومات در امجو صاحب ماشین است. سروشنا ماشین فروشی ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی خراشیدگی وارد کردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 75000 سومانی. با روبل حاضر گردانیم 489000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 88 36 88. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا میباشد که سالی برای 2009 ابی موتور 1.8 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. یوروپیکا موتور коробка 100% خداوی 104 بالون هم است. نواراتور دارد. گاز نوای قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 76000 سومانی. با روبل حاضر گردانیم 496000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 12 55 99. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا میباشد که سالی برای 2004 ابی موتور 1.6 سوزش ورش بنزین коробка پیدایش اتومات در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یوروپیکا پریگیت کانست موتور коробка خداوی 100% معامله دارد ای پیش قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 64000 سومانی. با روبل حاضر گردانیم 418000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 938 61 61 17. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا میباشد که سالی برای 2011 ابی موتور 1.8 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در امجوسای ماشین است. امریکان که یک ساله حوزه دارد. یک ساله تنیافکا دارد. سراش نامه فروشم سوم در کار شده. ماشین بهترین حالت قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 97000 سومانی. با روبل حاضر گردانیم 633000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 554 55 44 55. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا میباشد که سالی برای 2006 ابی موتور 1.5 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در امجوسای ماشین است. سلام کمبودی ندارد. اول پروورکا بعد سودا لیوبوی استوبر کمبودیش باشد. قدم تیمتا ماشین بهترین حالت قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 76000 سومانی. با روبل حاضر گردانیم 496000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 99 23. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا میباشد که سالی برای 2007 ابی موتور 1.8 سوزش ورش بنزین коробка پیدایش اتومات در امجوسای ماشین است. تویوتا کارولا فیدر اسکا همان نواراتور دارد. ستار استاپ زدنی کامera ماگنیتافون سنسورنیا سامبوفر ابی موتور 1.8 پول استرلینگ قداوی 100% قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 80000 سومانی. با روبل حاضر گردانیم 522000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 03 85 58. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا میباشد که سالی برای 2007 ابی موتور 1.6 سوزش ورش بنزین коробка پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. اروپا در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. کاندیسیونر ماجور 100% کار میکند. یگان کمبودی ندارد. ایواز با اپل استرا جی 2003 2006 مسئولیت میکنیم. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 82000 سومانی. با روبل حاضر گردانیم 535000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 10 20. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад ки соли барори 6 2008 объеми мотори 1.5 сӯзиш бориш бензин коробка педачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин вагонай дар рӯзчид ай вагон фароварданай дар омаданаш дар даруни шаҳр мошин беҳтарин ҳолатдай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошини 87000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 568000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 98 66 73 63 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.